Hai, selamat datang di Wana English, channel belajar bahasa Inggris dari nol sampai mahir. Hari ini kita akan latihan membaca email kantor yang umum, singkat dan beragam. Sebelum lanjut, tekan tombol like dan subscribe dulu, dan share ke teman kamu tentang channel ini. Subject: Invoice for July Services. Judul: Tagihan untuk bulan Juli. To Finance Team. Untuk tim keuangan. Dear Team. Tim yang terhormat, attached is the invoice for services rendered in July. Terlampir adalah tagihan untuk layanan yang telah diberikan pada bulan Juli. Please process before August 5th. Mohon diproses sebelum 5 Agustus. Best Dika. Salam Dika. Subject: Invoice correction needed. Judul: Koreksi tagihan diperlukan. To supplier. Kepada pemasok. Hi, there's a discrepancy in invoice. Number 4773. Please review and resend. Terdapat ketidaksesuaian pada tagihan. Nomor 4773. Mohon ditinjau dan kirim ulang. Thanks. Terima kasih, Andre. Subject: Overdue invoice reminder. Judul: Pengingat tagihan yang jatuh tempo. To client. Kepada klien. Dear client, klien yang terhormat, this is a reminder that invoice number 552 is overdue. Ini adalah pengingat bahwa tagihan nomor 552 telah melewati jatuh tempo. Please make payment as soon as possible. Mohon lakukan pembayaran sesegera mungkin. Regards, Billing Department. Salam, bagian penagihan. Subject: Payment confirmation. Judul: Konfirmasi pembayaran. To vendor. Kepada vendor. Hi, your payment for invoice number 892 has been successfully processed. Pembayaran Anda untuk tagihan nomor 892 telah berhasil diproses. Regards, Finance. Salam, keuangan. Subject: Request for invoice copy. Judul: Permintaan salinan tagihan. To supplier. Kepada pemasok. Hi, could you resend the invoice for the July order? Bisakah Anda mengirim ulang tagihan untuk pesanan bulan Juli? We can't locate the file. Kami tidak dapat menemukan berkasnya. Thanks. Putri. Subject: Complaint regarding late delivery. Judul: Keluhan mengenai keterlambatan pengiriman. To vendor. Kepada vendor. Dear vendor, vendor yang terhormat, the delivery scheduled for July 15 arrived 3 days late. Pengiriman yang dijadwalkan pada 15 Juli tiba terlambat 3 hari. Please ensure timeliness going forward. Mohon pastikan ketepatan waktu ke depannya. Regards, Purchasing. Salam, bagian pembelian. Subject: Internet downtime issue. Judul: Masalah gangguan internet. To IT support. Kepada tim IT. Hi, the internet in room 4A is down again today. Internet di ruang 4E kembali tidak berfungsi hari ini. Please check urgently. Mohon segera dicek. Thanks. Terima kasih. Fajar. Subject: Defective items received. Judul: Barang rusak diterima. To supplier. Kepada pemasok. Dear team, tim yang terhormat, we received 3 damaged items in our last order. Kami menerima 3 barang rusak dalam pesanan terakhir kami. Please advise on the return process. Mohon informasikan prosedur pengembaliannya. Best. Salam, Maya. Subject: Complain about printer maintenance. Judul: Keluhan mengenai perbaikan printer. To office admin. Kepada admin kantor. Hi, the printer in the lounge area still isn't fixed. Printer di area lounge masih belum diperbaiki. Could you escalate this? Bisakah Anda menindaklanjuti ini? Thanks, terima kasih. Dewi. Subject: Unresponsive vendor issue. Judul: Masalah vendor yang tidak merespons. To manager. Kepada manager. Hi, I've sent 3 follow-ups to the vendor with no reply. Saya sudah mengirim 3 tindak lanjut ke vendor, tetapi tidak ada balasan. Shall we escalate this? Apakah perlu kita tindak lanjuti ini? Regards, salam, Erwin. Subject: Sick leave notification. Judul: Pemberitahuan cuti sakit. To supervisor. Kepada atasan. Hi,
I'm feeling unwell and will be taking sick leave today. Saya sedang kurang sehat dan akan mengambil cuti sakit hari ini. Doctor's note will follow. Surat keterangan dokter akan menyusul. Regards, salam, Yani. Subject, attendance discrepancy. Judul, ketidaksesuaian data absensi. To HR kepada bagian HR. Dear HR, HR yang terhormat, my attendance for July 8 shows absent. I was present. Absensi saya untuk tanggal 8 Juli tercatat tidak hadir, padahal saya hadir. Please review and correct. Mohon ditinjau dan diperbaiki. Thanks. Terima kasih. Anwar. Subject, request for time off. Judul, permohonan izin cuti. To manager, kepada manager. Hi, I'd like to take a day off on August 4 for a personal matter. Saya ingin mengambil cuti 1 hari pada tanggal 4 Agustus karena urusan pribadi. Please approve. Mohon disetujui. Best. Salam. Novi. Subject, overtime request. Judul, permohonan lembur. To HR, kepada bagian HR. Hi, I worked overtime on July 22nd. Saya lembur pada tanggal 22 Juli. Please log it for approval. Mohon dicatat untuk persetujuan. Thanks. Terima kasih. Yusuf. Subject, late arrival notice. Judul, pemberitahuan keterlambatan datang. To supervisor, kepada atasan. Hi, I'll be 30 minutes late due to traffic. Saya akan terlambat 30 menit karena macet. Thanks for understanding. Terima kasih atas pengertiannya. Best. Salam. Randy. Subject, order request. Office supplies. Judul, permintaan pemesanan alat tulis kantor. To admin. Kepada admin. Hi, we need to order more A4 paper and markers. Kita perlu memesan lebih banyak kertas, A4 dan spidol. Please restock by Friday. Mohon diisi ulang sebelum hari Jumat. Thanks. Terima kasih. Arman. Subject, delivery confirmation. Judul, konfirmasi pengiriman. To warehouse. Kepada gudang. Hi, the items from vendor ABC have arrived. Barang dari vendor ABC telah tiba. Please check and confirm receipt. Mohon diperiksa dan konfirmasi penerimaannya. Thanks. Terima kasih. Lily. Subject, return request. Wrong item sent. Judul, permintaan pengembalian. Barang salah dikirim. To vendor. Kepada vendor. Dear vendor, vendor yang terhormat, we received the wrong product in yesterday's shipment. Kami menerima produk yang salah dalam pengiriman kemarin. Please arrange a return. Mohon atur proses pengembaliannya. Best, salam. Winda. Subject, restock notification. Judul, pemberitahuan pengisian stok ulang. To inventory team. Kepada tim inventaris. Hi team, item number 2. 3-4 is running low. Stok item nomor 23, 4 hampir habis. Kindly restock this week. Mohon diisi ulang minggu ini. Regards, salam. Bayu. Subject, PO approval needed. Judul, persetujuan PO diperlukan. To manager. Kepada manager. Dear Sir, Bapak yang terhormat, please review and approve PO number 1049 attached. Mohon tinjau dan setujui PO nomor 1049 yang terlampir. Thanks, terima kasih. Fanny. Subject, new hire documents. Judul, dokumen karyawan baru. To HR. Kepada bagian HR. Hi, I've attached the signed offer letter and ID copy. Saya telah melampirkan surat penawaran yang sudah ditandatangani dan salinan kartu identitas. Let me know if anything else is needed. Beritahu saya jika ada dokumen lain yang dibutuhkan. Best. Salam. Irwan. Subject, interview schedule confirmation. Judul, konfirmasi jadwal wawancara. To candidate. Kepada kandidat. Hi, your interview is scheduled for Wednesday, 10 a.m. via Zoom. Wawancara Anda dijadwalkan pada hari Rabu, pukul 10 pagi melalui Zoom. Please confirm. Mohon konfirmasi. Regards. Salam. Recruitment team. Tim rekrutmen. Subject, resignation notice. Judul, pemberitahuan pengunduran diri.
To HR, kepada bagian HR. Dear HR, HR yang terhormat, I am resigning from my position effective September 5th. Saya mengundurkan diri dari posisi saya, efektif mulai 5 September. Thank you for the opportunity. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Best regards. Salam hormat. Galih. Subject, Probation Review Reminder. Judul, pengingat evaluasi masa percobaan. To supervisor, kepada atasan. Hi, please complete the probation review for Sinta this week. Mohon selesaikan evaluasi masa percobaan untuk Sinta minggu ini. Thanks, terima kasih. Tim HR. Subject, Request for Certificate of Employment. Judul, permintaan surat keterangan kerja. To HR, kepada bagian HR. Dear Tim, tim yang terhormat, could you issue a certificate of employment for my visa application? Bisakah Anda menerbitkan surat keterangan kerja untuk keperluan aplikasi visa saya? Thanks, terima kasih. Nana. Subject, Weekly Report Submission. Judul, pengumpulan laporan mingguan. To manager, kepada manager. Hi, here's my weekly progress report for July 15 to 19. Berikut adalah laporan progres mingguan saya untuk tanggal 15 sampai 19 Juli. Let me know if feedback is needed. Silakan beritahu saya jika ada masukan yang diperlukan. Best salam. Rico. Subject, Client Feedback Summary. Judul, ringkasan umpan balik dari klien. To sales team, kepada tim penjualan. Hi team, attached is the feedback summary from yesterday's call. Terlampir ringkasan umpan balik dari panggilan kemarin. Please review, mohon ditinjau. Regards, salam. Nadia. Subject, Project Delay Update. Judul, pembaruan keterlambatan proyek. To client. Kepada client. Dear client, klien yang terhormat, due to unforeseen issues, delivery is pushed to August 12th. Karena adanya masalah yang tidak terduga, pengiriman diundur hingga 12 Agustus. Apologies for the delay. Mohon maaf atas keterlambatannya. Best salam, Project Manager Proyek. Subject, Survey Link Reminder. Judul, pengingat tautan survei. To all staff, kepada seluruh staff. Hi all, hai semua. Please complete the Employee Engagement Survey by Friday. Mohon lengkapi survei keterlibatan karyawan sebelum hari Jumat. Link, redacted. Tautan, disembunyikan. Best, salam, HR. Subject, presentation slides ready. Judul, slide presentasi sudah siap. To Dimas, kepada Dimas. Hi Dimas, your requested slides are ready and in the shared folder. Slide yang Anda minta sudah siap dan tersedia di folder bersama. Best salam, Design Team, Tim Design. Itulah tadi berbagai email kantor bahasa Inggris yang menambah value kamu di dunia kerja. Mohon tinggalkan saran dan kritik di kolom komentar dan tekan tombol like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video Wana English lainnya. Bye!